Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murattal Quran ya. Kalau antum dengar murattalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau sholat sering nangis. Ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian sholat situ, senang dengar imamnya sholat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan Saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jantung. Beliau Dr. Rifai di Florida, Amerika. Ya, sahabat sekalian, saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jantung. Beliau Dr. Rifai di Florida, Amerika. Beliau ada di rawat intensif rumah sakit tersebut yang saat ini sedang merawat banyak pasien akibat serangan COVID-19. Bahkan beliau sampai mengatakan ada die day, Masya Allah, hari kematian, karena banyaknya kematian yang terjadi akhir-akhir ini karena COVID-19. Nah, apa yang sedang diperagakan tadi oleh beliau juga adalah yang beliau sebut sebagai proning, ya, proning position, yakni posisi dalam bahasa kita sujud. Jadi kalau kita itu dalam posisi sujud seperti itu, kemudian menarik nafas yang dalam, terus dihentakkan dengan batuk, gitu, itu kata beliau, itu menyelamatkan paru-paru dari serangan COVID. Jadi sahabat sekalian, saya terangkan dulu ya. Paru-paru itu letaknya di dada, bagian yang paling besar ada di bagian bawah ini, kanan maupun kiri.
Nah, selama ini kita itu tidurnya telentang, juga posisi berdiri atau duduk, selalu bagian yang terbesar itu justru terletak di bawah. Serangan COVID-19 itu membuat paru-paru itu, kata beliau, seperti tenggelam. Ya. Dan cairannya itu bukan cairan bening, bukan, tapi kata beliau cairan yang seperti lem, yang pekat. Sehingga cara mengatasinya adalah dengan proning, dengan sujud. Kemudian, Number 1. If there really is a pandemic, then why don't we hear the constant wail of ambulance sirens throughout the day and night? Number 2. If there really is a pandemic, then why are all the undertakers saying that business is either normal or less than usual? Number 3. If there really is a pandemic, then why don't we see endless queues of people at cemeteries and crematoriums burying their loved ones? Number 4. Then why are all the statistics saying that the death rate was within normal parameters last year? Number 5. Then why have all the normal influenza deaths almost disappeared? Number 6. If the first lockdown worked, then why are we doing it again? Number 7. If the lockdowns didn't work, then why are we doing the same thing again? Expecting a different outcome from the same procedure is a clear sign of insanity. Number 8. Why is the government listening to their own very small panel of experts and refusing to listen to the vast majority of doctors, nurses and health experts? Number 9. Why do we see scenes of pandemonium in hospitals on TV when in reality they're all empty? Where's all the sick people? Where's all the COVID patients? Where's all the COVID patients? Where are they? Number 10. If there really is a pandemic, then why are there thousands of nurses out of work? Number 11. If the pandemic started in 2019, then how did all the governments around the world order and deliver COVID-19 PCR test kits the year before, in 2018? Number 12. If used and discarded masks could be highly contagious, then why do we see thousands of them littering the streets and countryside? Number 13. If there really is a worldwide pandemic, then why do the rules and regulations differ greatly from city to city and country to country? Number 14. If COVID doesn't affect children, then why are the schools shut? Number 15. If masks work, then why haven't we been using them every year for the flu? Number 16. Why have we never seen people keeling over and dying in the streets? Number 17. If we should avoid crowds of people, then why are the supermarkets that can hold hundreds of people open and your corner shop with only room for 3 people shut? Number 18. Why is the government calling positive PCR tests cases and not just a positive result? Number 19. Why has the BBC and all other media outlets failed to tell you that the World Health Organization has published an update saying that the PCR tests are unreliable and should not be used? Number 20. If a cough or sneeze droplet can carry up to 30 feet, then why are we socially distancing only 6 feet? Number 21. Why are you okay with rubbing poison into your skin 10 times a day? Number 22. Why do we need an experimental DNA-changing vaccine for a virus with a 99.97% recovery rate? Number 23. If the vaccine works, then why can you still catch and transmit the disease after you get the vaccine? Number 24. If you've had the vaccine, then why do you still have to wear a mask and social distance? Number 25. How many people do you personally know who have died from COVID? And then compare that number to how many people you know who have vaccine-damaged family members. Open your eyes, everyone, and look around. Ask yourself next time you leave the house, am I really seeing a deadly pandemic?
If the answer to this last question is yes, then you really need to turn off your television. It is much easier to fool somebody than convince them that they have been fooled.